Hello, good morning lecturer and my friends. My name is Leliana Kusita Dangalimu. I'm from class PPNB and I would like to present my biology assessment about metabolic abnormalities. Metabolic abnormalities are often caused by genetic abnormalities that result in the loss of certain enzymes necessary to stimulate a metabolic process. While metabolism itself is an important process that occurs in the human body as a process of processing both the formation and decomposition of substance needed by the body in order for the body to perform its function properly. Metabolic abnormalities are distinguished into several kinds based on substances that have failures in metabolism, including metabolic abnormalities, carbohydrates, protein metabolism abnormalities, and fat metabolism abnormalities. Kelainan metabolisme seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Sedangkan metabolisme sendiri adalah proses penting yang terjadi pada tubuh manusia sebagai proses pengolahan baik pembentukan dan penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kelainan metabolisme dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan zat yang mengalami kegagalan dalam metabolisme, diantaranya kelainan metabolisme karbohidrat, kelainan metabolisme protein, dan kelainan metabolisme lemak. Carbohydrates are sugar including glucose, sucrose, and fructose. The main function of carbohydrate is to provide energy for the body. Some carbohydrates in the body are in the blood circulation as glucose for immediate energy purpose, partly stored as glycogen in liver and muscle tissue, and partly converted into fat to then be stored as energy reserve inside fat tissue. Some sugar, X sucrose, must be processed by enzyme in the body before they can be used as an energy source. If the necessary enzyme do not exist, then the sugar will accumulate and cause health problems. The metabolic abnormalities of carbohydrate include karbohidrat adalah gula, diantaranya adalah glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Beberapa gula, misalnya sukrosa, harus diproses oleh enzim di dalam tubuh sebelum bisa digunakan sebagai sumber energi. Jika enzim yang diperlukan tidak ada, maka gula akan tertimbun dan menimbulkan masalah kesehatan. Adapun kelainan metabolik karbohidrat diantaranya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a disease where glucose level or simple sugar in the blood are high because the body cannot release or use insulin adequately. Hypoglycemia. Hypoglycemia is a disease caused by a lack of normal glucose content in the blood. Hypoglycemia can occur if the sufferer eats less or does not eat in time or does too much exercise without eating. Glycogenosis. Glycogenosis or glycogen hoarding disease is a group of hereditary disease caused by the absence of one or several enzymes necessary to convert sugar into glycogen or convert glycogen into glucose. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa atau gula sederhana di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kandungan glukosa normal dalam darah. Hipoglikemia bisa terjadi jika penderita kurang makan atau tidak makan pada waktunya atau melakukan suatu olahraga yang terlalu berat tanpa makan. Glikogenosis. Glikogenosis atau penyakit penimbunan glikogen adalah sekumpulan penyakit keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glikogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa untuk digunakan sebagai energi. Pyruvate. Pyruvate is formed in the process of processing carbohydrates, fat, and protein. Pyruvate is an energy source
for mitochondria or component of cell that produce energy. Disorder of pyruvate metabolism can cause impaired mitochondrial function resulting in a number of symptoms. 1. Muscle damage. 2. Mental retardation. 3. Seizures. 4. Accumulation of lactic acid that causes acidosis or increased acid in the body. 5. Organ failure, heart, lung, kidneys, or liver. Piruvate terbentuk dalam proses pengolahan karbohidrat, lemak, dan protein. Piruvate merupakan sumber energi untuk mitokondria atau komponen sel yang menghasilkan energi. Gangguan pada metabolisme piruvate dapat menyebabkan terganggunya fungsi mitokondria sehingga muncul gejala sebagai berikut. 1. Kerusakan otot. 2. Keterbelakangan mental. 3. Kejang. 4. Penimbunan asam laktat yang menyebabkan asidosis atau meningkatnya asam dalam tubuh. Yang kelima, kegagalan fungsi organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Complex deficiency of pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase complex is a group of enzymes necessary for processing pyruvate. Complex deficiency of pyruvate dehydrogenase can lead to reduced level of acetyl coenzyme, which of important for energy formation. The main symptoms are 1. Muscle action becomes slow. 2. Poor coordination. 3. Severe balance disorder that cause the sufferer to be unable to walk. Other symptoms include seizures, mental retardation, and brain deformities. The disease is incurable, but a high-fat diet can help some sufferers. Kekurangan kompleks piruvate dehydrogenase. Kompleks piruvate dehydrogenase adalah sekumpulan enzim yang diperlukan untuk mengolah piruvate. Kekurangan kompleks piruvate dehydrogenase bisa menyebabkan berkurangnya kadar asetil koenzim A yang penting untuk pembentukan energi. Gejala utamanya adalah 1. Aksi otot menjadi lambat. 2. Koordinasi buruk. 3. Gangguan keseimbangan yang berat yang menyebabkan penderita tidak dapat berjalan. Gejala lainnya adalah kejang, keterbelakangan mental, dan kelainan otak. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi diet tinggi lemak bisa membantu beberapa penderita. Does not have pyruvate carboxylase. Not having pyruvate carboxylase enzyme will affect or hinder the formation of glucose in the body. As a result, in the blood will be buried lactic acid and ketone that causes the onset of nausea and vomiting. The disease is often fatal. Tidak memiliki piruvate karboksilase, tidak memiliki enzim piruvate karboksilase akan mempengaruhi atau menghalangi pembentukan glukosa di dalam tubuh. Akibatnya di dalam darah akan tertimbun asam laktat dan keton yang menyebabkan timbulnya mual dan muntah. Penyakit ini sering berakibat fatal. Amino acid are protein-forming components. Hereditary disease in amino acid processing can cause disorder in the decomposition of amino acid as well as the transfer of amino acid into cells. Phenylketonuria or phenylketonuria, penilpyruvate oligophrenia is a hereditary disease in which the body does not have the enzyme phenylalanine amino acid processing, thus causing high level of phenylalanine in the blood, which is harmful to the body. Under normal circumstances, phenylalanine is converted into tyrosine and removed from the body. Without this enzyme, phenylalanine will be deposited in the blood and is toxic to the brain, causing mental retardation. Asam amino merupakan komponen pembentuk protein. Penyakit keturunan pada pengolahan asam amino dapat menyebabkan gangguan pada penguraian asam amino maupun pemindahan asam amino ke dalam sel. Phenylketonuria atau phenylaninemia, penilpyruvate oligophrenia adalah suatu penyakit keturunan di mana tubuh tidak memiliki enzim pengolah asam amino phenylalanine sehingga menyebabkan kadar phenylalanin yang tinggi di dalam darah yang berbahaya